Yeah. Okay, oy. Sim, kilawin. Masag ba ka? Ayaw ko tayo ha. Ayan na. Kami? Baka man na. Uy, nay rice, nay rice. Ikaw po, sa... Ayaw, dili lang tamuan sa dila. Wala gindi mo, di ba? This is my gift. Wow. What will you say? Thank you. Picture the picture. Of a boyfriend. Like a chill. It's a gift from your boyfriend. Boyfriend din mo sa ati dyan. Baka yung boyfriend.